हेलो फ्रेंड्स मु आशीष स्वागत करुच्ची आपण मानक मा टेक जोन को आज वीडियो रे आमे जानिबा चाहिबा आपण माने किपरि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिकु ऑनलाइन करि परिबे सुंदर एवं सरल माध्यम रे मु आपण को गोटी गोटी करी पूरा फुल प्ले प्रोसेस कहबी आपण प्रथम रो बिना स्किप रे वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु जानि जिवे आपण माने किपरि एही योजना रो लाभ उठाई परिबे। वीडियो टी स्टार्ट करबा पूर्वरु हम चैनल को जदि आपण माने सब्सक्राइब करिनांती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु, चैनल टी को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। तो वीडियो टी स्टार्ट करबा। एही ऐप टी जेतेबेले ओपन करिवे साइन अप एवं लॉगिन रो दुईटी ऑप्शन आसुची। आपणको परिवार रो मुख्य माने आपणको स्त्री लोकर आधार नंबर टी देबे एवं एठारे देखि पारुथिबे ऑथेंटिकेट रो ऑप्शन आसुची। सेटा क्लिक कला पर एठारे एक फेस नेबो। फेस टी नेला पर आपणको डायरेक्ट यही पेज को नहीं आसीबो। वर्तमान देखि पारुथिबे ए भली एक फेस टी आसी जाईची। यहाँ पर जो फोटो टी आछी तार तले ओके लिखा हैची ता ऊपर क्लिक करंतु। क्रिएट पिन ऊपर आपण 4 अंक विशिष्ट एक पिन टी दियंतु एवं कन्फर्म पिन रे मध्ये से दियंतु। देखंतु 3 नंबर पेज रे एंटर पिन अछि से पिन टी को देई लॉगिन ऊपर क्लिक करंतु। लॉगिन करि सारिला परे आपण एई परि डैशबोर्ड को चली आसीबे। देखंतु देखि पारुथिबे ऐड एवं एडिट सर्वे लिखा होईची सेई सर्वे ऊपर क्लिक करंतु। सर्वे ऊपर क्लिक कला परे एही बोली एक पेज को आसीबे एवं आपण को ब्लॉक टी चूज करंतु। सिलेक्ट ब्लॉक तापर देखि नियंतु आपण को पंचायत एवं विलेज चूज करबा को कहूची। आपण को पंचायत टी चूज करंतु एवं विलेज टी चूज करंतु। निजर पंचायत एवं विलेज को चूज करि सारिला परे आपण तले देखि पारुथिबे नेक्स्ट बटन टी आसीची। से नेक्स्ट बटन टी को क्लिक कला परे देखंतु परिवार मुख्यंक विवरणी टी से पेज टी चली आसीची। एही पेज टी को आपण देखि पारुथिबे जहार भी आधार ऑथेंटिकेट करथिले आपण प्रथमे जो परिवार मुख्य ताहार विवरणी एठारे आपण को देबा को पड़िबो। नेम ऑफ द हेड होई आसुची आपण को तांकर नाम दे दियंतु। तापरे आपणकर जो आधार नंबर अछि तांकर से आधार नंबर टी को एंटर करंतु एवं तांकर जॉब कार्ड नंबर टी को एंटर करंतु। तापरे तांकर जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जहाँ भी होइथिबो क्लिक करंतु। सोशल कैटेगरी एसटी एससी अदर होइथिले आपण अदर ऊपर क्लिक करंतु। अदर ऊपर क्लिक कला परे जदि ओबीसी किंबा एससीबीसी रो ऑप्शन आसुची ताहेले चूज करि नियंतु। तापरे आपणकर एसटी एंटर करि नियंतु। मैरिटल स्टेटस जो आसुची आपण मैरिड करिसंती ना कोन ताहा चूज करंतु। यहाँ पर नेम ऑफ द फादर किंबा हस्बैंड यदि फादर रो नेम चूज करूचंती ताहले एठारे आपण को बापा को ना देबा को पड़िबो। जदि हस्बैंड ऊपर चूज करचंती ताहले आपण को हस्बैंड रो नेम टिकु देबा को पड़िबो। तापरे मोबाइल नंबर टे दियंतु। यहाँ पर लिटरेसी लिखा हैची आपण को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टी देबा को पड़िबो। तापरे ऑक्युपेशन जो अछि ताहा आपण वर्तमान कोन करचंती ताहा देबा को पड़िबो। एग्रीकल्चर किंबा आपण जे कोनोसी काम मध्य करूथंतु ताहले एठी आपण को देबा को पड़िबो। आपण देखि पारुथिबे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हेड आपण को परिवार रे केते जण व्यक्ति अछंती आपण को एठारे एंटर करबा को पड़िबो। एनी मेंबर विथ डिसेबिलिटी आपण को परिवार रे केही विकलांग किंबा डिसेबिलिटी पर्सन अछि ताहले आपण एठारे यस करि पारबे नहले नो ऊपर क्लिक करंतु। एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस एठारे आपण को मेंबर जदि क्रिटिकल इलनेस रे अछंती ताहले एठारे आपण को देबा को पड़िबो। एनी मेंबर ऑन्स नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस रजिस्टर विथ द गव जदि कोनोसी आपणकर परिवार रो मेंबर नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस रे जदि अछंती ताहले यस ऊपर क्लिक करंतु नहले आपण नो ऊपर क्लिक करंतु। लास्ट रे रहिछि फैमिली इनकम एनुअल इन लाक्स आपणको परिवार वर्ष को केते टंका इनकम करूछंती ता देई सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करंतु। एहा परे ऐड फैमिली मेंबर्स आपणको परिवार रे जेते जण मेंबर्स अछंती समस्तंकर एठारे ऐड करबा को पड़िबो। प्रथमे नेम टे दे दियंतु। एहा परे तांकर आधार नंबर टे दे दियंतु। से माने जेंडर मेल फीमेल जहाँ भी दे पारेबे। रिलेशन विथ हेड अर्थात हेड रो तांकर रिलेशन कोन हेबो ब्रदर किंबा हस्बैंड किंबा सन दे पारेबे। तांकर एज टे दियंतु। तापरे तांकर मैरिटल स्टेटस मैरिड किंबा अनमैरिड दे पारेबे। एहा परे तांकर मोबाइल नंबर टी एंटर करंतु एवं लिटरेसी अछि तांकर क्वालिफिकेशन टी दे पारेबे। एहा परे ऑक्युपेशन जो अछि से माने कोन करंती ताहा दे दियंतु। एहा परे एनी डिसेबिलिटी यस किंबा नो ऊपर क्लिक करी ऐड मेंबर ऊपर क्लिक करंतु।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ତାଙ୍କରି ନାଁଟେ ଶୋ କରୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଆଡ୍ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ସିରିଆଲି ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ଯାହାର ବି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ୟାମେରାଟି ଓପନ୍ ହୋଇ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟିକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଟି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବ୍ଲିଙ୍କ ହୋଇଗଲା, ଏହାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନଟି ଆସିବ। ଏହାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆସିବ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଲୋଡ଼ିଂ ଡାଟା ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଡାଟାର କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏହିପରି ଫେସ୍ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜମା ଖାତା ବିବରଣୀ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେବାଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଖାତାଟି ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିଥିବେ ସେ ଖାତାଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ରିଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହା ରିଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଅଛି ସେ ଖାତା କାହା ନାମରେ ଅଛି ସେଇ ନାମଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପକ୍କା ଘର ନା କଚ୍ଚା ଘର ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇଟା କଚ୍ଚା ନା ପକ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କଚ୍ଚା ତାହେଲେ କଚ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣ ରେଣ୍ଟେଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କେତୋଟି ରୁମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ରୁମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆପଣ କେଉଁଥିରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନା ଜବ୍ ତାହା ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଡୁ ୟୁ ଏନି ପକ୍କା ହାଉସ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଏଭଭ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋଟରାଇଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯଦି ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେକାନାଇଜ୍ 3-4 ହ୍ୱିଲର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠାରେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ RS 50,000 ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏନି ମେମ୍ବର ଆଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏନି ମେମ୍ବର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଦେନ୍ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଯଦି କେହି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏନି ମେମ୍ବର ପେଇଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି କେହି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଏକର ଅଛି ଦେଇଦେବେ। ଅନଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆକ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହି ପେଜଟି ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳୀର ଫଟୋ, ଯେଉଁ ଘର ଓ ପୁରୁଣା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଫଟୋ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଅଛି ତାହା ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରଟିର ଫଟୋଟିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବେ ଏବଂ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗାର ଫଟୋ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେହି ଜାଗାର ଫଟୋଟି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାମ ଗୃହର ନମୁନା ଚୟନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘର ଦରକାର ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟିରୁ ଫଟୋଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘର ଦରକାର ସେ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଭୁଲ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ
प्रोसीड उपर क्लिक कला परे तथ्य संरक्षण आसूची आपण ओके बटन उपर क्लिक करेंगे। ओके बटन उपर क्लिक कर सारा पर आपण ऐड एवं जो डिटेल्स एडिट करथिले ताहा एडिट करि परिबे। नहले आपण देखि पारुथिबे लेफ्ट कॉर्नर रे आपण को लिखा हिची अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा जहाँ जहाँ लिखा हिची ताहा ऊपर क्लिक करंतु। यह को क्लिक कर सारा पर आपण को एपरी पेज टी आसी जिवो जो 2 नंबर पेज रही है। ऊपर आपण को अपलोड रेकर्ड जो लिखा हिची ताहा ऊपर क्लिक करबा को हेबो। अपलोड रेकर्ड को आपण क्लिक कर सारा पर एठारे जो राइट रे अछि ताहा ओके करंतु एवं आपण को देखि परथिबे सब डिटेल्स टी आसी जाईची। आपण को अपलोड रेकर्ड अछि जो लेफ्ट कॉर्नर रे ताहा को क्लिक करंतु। जदि आपण अधिक इनफॉरमेशन जानिबा पाई चाहउछंती ताहेले संपृक्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी को आपण जोगाजोग करबा को पड़िबो। तेबे आपण टोटल डिटेल्स जानि परिबे। धन्यवाद। आपण मानन के जदि हमर ए इनफॉरमेशन टी भलो लागि थाए ताहेले निज संग साथी को शेयर करबा सहित वीडियो टी को लाइक कर दियंतु एवं हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु नवा नवा इनफॉरमेशन रो अपडेट पाइबा पई। रहूची जय जगन्नाथ।